अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? ख़बरें कोई सही नहीं है। आज बड़ी संजीदा ख़बरें हैं और ये पता नहीं कैसा लावा पक रहा था कि अचानक ही इतना बड़ा वो हमला हो गया पाकिस्तान के ऊपर। इसके ऊपर बात करते हैं। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपनी मुहिम वगैरह चला रहे हैं और उनके इख्तलाफात भी खुल के सामने आ रहे हैं, वो भी करते हैं, अदालती खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, और ये इतना बड़ा हमला है कि इसका कोई सोच ही नहीं सकता था। कुछ टाइम पहले तक हमें, इस खबर के आने पहले तक हमें कुछ सुकून डाट काम नहीं था, ट्रेनें चल रही थी, सारा कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये फितनतुल हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा सूबा बलूचिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। और ये इतना बड़ा हमला है कि ये इतनी प्लानिंग के साथ किया गया है कि आप देखें कि हमला क्या हुआ है। 16 बड़े शहरों में या ज़िलों में बैक वक्त हमला हुआ है। ये तो पूरी जैसे जंग होती है ना, जंग उससे भी बड़ी एक चीज़ आ गई है, जंग से भी बड़ी चीज़ आ गई है। और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और वहाँ पे जनाब इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया है और ख़बरें सामने नहीं लाई जा रही। तो इसकी क्या सूरत हाल है, जो हमारे तक ख़बरें पहुँची हैं आपको हम बताएंगे। अब तक इस वक्त तक 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द 108 मारे जा चुके हैं। कल आपको हमने खबर दी थी कि 41 दहशतगर्द जो है एक मरे हैं और 11 एक मरे हैं, तो 52 कल मरे थे। और ये कल की सारी चल रही है। आपको पता है इंटरनेट भी आपका भी इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब आ रहा होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये सारा सिस्टम किया हुआ है इंटरनेट के हवाले से, क्योंकि दहशतगर्दों का कलाकमा किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो खारजी हैं और ये BLA वाले हैं, बलूचिस्तान आर्मी जो उन्होंने बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, तो वो लोगों ने हमला किया है जी। अच्छा, अब ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सिपाही हैं पुलिस के और ये वो, इनके भी बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। तो उसमें जनाब अली कोयटा, मस्तूम, पिसनी, ये कलात, ये सारे ही बड़े शहर। जब 16 बड़े शहर आ गए हैं तो कौन बचा होगा बताएं? वहाँ 16 ही डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने पूरी प्लानिंग करके कब्जा करने की कोशिश की है। जो खबरें आ रही हैं कि फ़लाने इलाके का DC अगवा हो गया है और फलाना, यानी कि बहुत ख़तरनाक खबरें हैं जो हम बग़ैर तस्दीक के बता भी नहीं सकते, और तस्दीक हो भी नहीं रही। ये तस्दीक भी नहीं हो रही। क्यों? कि जब गवर्नमेंट का TV खामोश है तो फिर आपको पता है अफवाहें फैलती हैं ना। जब गवर्नमेंट का TV खामोश है तो अफवाहें फैलेंगी। बहरहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। हर पाकिस्तानी को तशवीश लाक हो गई है। हम सब बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत सहम गए हैं कि ये क्या हो रहा है। वहाँ कोई हुकूमत की रिट नहीं रही। और अख्तर मैंगल साहब ने भी कह दिया कि जनाब मैंने ज़िंदगी में इतने बुरे हालात नहीं देखे जितने ये आज और कल हुए हैं। तो ये सर जी बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त के बलूचिस्तान के सारे बलूचिस्तान में उन्होंने प्लानिंग करके मुख्तलिफ हमले किए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब ट्रेनें भी बंद हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है, कहीं पे वो मारे जा रहे हैं, कहीं पे उनको, मेरा ख्याल है कि सुबह तक आप ये देखेंगे कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो फौज के हवाले कर दिया जाएगा। क्यों? आप खुद अंदाज़ा करें, बैक वक्त 16 ज़िलों में हमले, ये क्या है? पूरी प्लानिंग है। फौज आ जाएगी और फौज का दू बदू मुकाबला होगा। और ये हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। अफवाहें सारी फैल रही हैं। इनको चाहिए कि खुल के ये सारी बातें बताएं। ये इंडिया ने, हम तो इंडिया का ही फितनतुल हिंदुस्तान का ही कह रहे हैं ना जी।
انہوں نے یہ ساری پلاننگ کر کے تو اس کے اوپر بلوچستان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور وہ گریٹر بلوچستان بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن صورتحال پریشان کن ہے، بہت پریشان کن ہے صورتحال۔ ہم یہ نہیں کہ یہ لفظوں میں آپ کو اس وقت بتا ہی نہیں سکتے، اب ہمارا دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم کوئی اور دوسری بات کریں، اتنی زیادہ صورتحال خراب ہے۔ اور حکومت کو کھل کے بتانا چاہیے کہ بھئی ہم نے اتنے بندے مار دیے ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو 108 بندے ان کے مارے گئے ہیں، اور 58 بندے یعنی تقریباً 60 بندے پولیس کے، اور یہ وہ ہماری افواہیں ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں افواہیں ہیں، ہماری پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں 60 کے قریب۔ یہ اڑتی خبریں ہیں، کہیں سے کوئی خبر نہیں آ رہی، انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے، سارا کچھ خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا حملہ پاکستان کے اوپر ہوا ہے، پاکستان کے پورے صوبے کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ کوئی عمل کرنے کی بجائے الٹا رو رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ بھی کھل کے بات کریں۔ بہرحال یہ یکدم یہ خبر ہم توقع نہیں رکھ سکتے تھے، اچانک ہی یہ بلوچستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب اس کی کڑیاں ہم تو ہندوستان سے ملا رہے ہیں، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ اور کدھر سے ملتی ہیں اس کی کڑیاں۔ جی ٹھیک ہے، آگے جناب علی بہت ساری لہدیں ہو رہی ہے کہ جناب وہ نکلا ہوا ہے ثوابی میں، جلسے جلوس نکلے ہوئے ہیں، وہ ساری مومنٹم بنا رہے ہیں۔ یہ جو فتنہ ہے نا، فتنہ وہ ایک تو فتنہ تو ہندوستان ہے نا، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے۔ آپ دیکھیں نا کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی تم اتنے حالات خراب ہیں، تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو 126 دن کا دھرنا کب اس نے ختم کیا تھا؟ جب وہ آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ ہوا تھا دسمبر میں، 17 دسمبر میں، تو تب انہوں نے کیا تھا۔ اب بھی یہی حالات ہے، یہ حکومت کو کام کرنے ہی نہیں دے رہے، ایک دن حکومت کو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا آرام سے۔ اور کام کیوں نہیں؟ کوئی مذاکرات بھی نہیں کر رہے، کوئی کام بھی نہیں کر رہے، اور سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور تماشا لگایا ہوا ہے، ادھر ساری توجہ ہے، اور ادھر جناب علی دیکھیں کیا حالات ہو گئے ہیں بلوچستان کے۔ اور ان کے اندر اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں تو ہم تھوڑا سا یہ صبر کر لیں، یا کہہ دیں کہ جناب ہم ابھی آرام ہے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس سر جی اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں، یہ اپنے ہی ہیں بالکل، یہ اپنے ہی بجلیاں گرا رہے ہیں۔ پہلے بھی انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو یہی طبقہ تھا جو انڈیا کو حق پہ مان رہا تھا، اور کہا یہ کون سی جنگ ہے جی، 2 گھنٹے کی جنگ ہوئی ہے۔ ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے ہیں جو پوری دنیا مان رہی ہے، اور یہ کہتے تھے نہیں جنگ ہے ہی نہیں، اس کو ہم جنگ ہی نہیں مانتے، 2-2.5 گھنٹے کی کون سی جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ سر جی ان کو اللہ ہی عقل دے کہ اپنے ملک کے خلاف یہ باتیں نہ کریں، اپنی ریاست کے خلاف باتیں نہ کریں، اپنے فوج کے خلاف باتیں نہ کریں۔ یہ دھمکیاں دے رہے سہیل افریدی، کیا اس کی تقریریں آ رہی ہیں؟ میں ابھی بڑا صبر سے کام لے رہا ہوں، میں نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے۔ اور بھائی تم عمران سے بڑے ہو، تم ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے ہو، تم یہ کدھر گئی وہ تحریکیں سندھو دیش تو فلانا، یہ وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ 108 کی خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہماری جو پاک فوج ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بلوچستان پہ قبضہ کر لیں گے، یا یہ KPK پہ قبضہ کر لیں گے؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت جذباتی ماحول ہے، بہرحال ہمیں ریلیکس رہنا ہے، اور آگے جو خبر آئے گی آپ کو ہم بتائیں گے۔ ایران کے حملے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی حملہ وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جی امریکہ نے بھی عجیب سا تماشا لگایا ہوا ہے، ایک بیری بیڑا پہنچا ہے، میرا خیال ہے اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ بحری بیڑے جو دوسرا بحری بیڑا بھی وہاں پہنچ گیا ہے، یہ کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے تو وہاں ایران کے پاس جا رہے ہیں،
वहाँ को उनको फूल पेश करने जा रहे हैं। अल्टीमेट उन्होंने हमला ही करना है, धोखा दे के हमला करना है उन्होंने। तो ये सर जी सूरत हाल है। मेरा तो दिल बुझ गया है ये सुन के, बलूचिस्तान की खबर सुन के। अब मेरा वो कोई इस वक्त शौक़ जो है वो करना नहीं चाह रहा, मैं कोई शोखी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा दिल बुझ गया असल में बलूचिस्तान के हवाले से। मज़ीद इसकी खबर लेते हैं। हफ्ते का दिन है, जागने वाली रात है, तो आप हमारे साथ राब्ते में रहें। मैं आपको जो ही कोई मज़ीद खबर आती है, अपडेट होती है, तो आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ बलूचिस्तान के अवाम से रब्ता कायम करके आपको हम नई अपडेट देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लो जी, ये देखें सूप आया है इधर का, बहुत प्यारा सूप है। हेलो, मगर आज रात तक कितना रेडी रहेगा? नहीं, आज रात तक कितना रेडी रहेगा? आज रात तक इसका नाम आपने बताना है जी, इसका नाम बताएं। ये क्या है? ये तो सूप है ना, इसका नाम आपने बताना है। ये क्या चीज़ है और इसका नाम आपने बताना है। ठीक, अच्छा। सूप के साथ साथ ब्राम भी आ गए हैं।